बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 दिसंबर 2020 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक खबरें पहुँच सकें। आज शाम की पहली खबर शामिल करते हैं। वज़ीर सेहत ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली, सऊदी अरब में मुहिम शुरू हो गई। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जबकि रियाद में एक शहरी और एक गैर मुल्की सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगाने वाले पहले लोगों में से हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर सेहत ने कहा कि खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर कोरोना वैक्सीन देने का अमल शुरू किया गया। कोरोना वैक्सीन इंतहाई महफूज है। सऊदी अरब भर में वैक्सीन के मरकज़ कायम किए जाएंगे, जहां तमाम शहरियों समेत गैर मुल्कियों को सहूलत दी जाएगी। हुकूमत तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुसावी बुनियादों पर वैक्सीन देने की हामी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। पहले मरहले में ये 65 साल से ज़्यादा शहरियों और कोरोना के मरीजों से बराह रास्त मामला करने वाले सेहत अमले के अलावा मुस्तकिल बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए होगा। कोरोना वैक्सीन का आगाज़ चंद दिनों में बड़े शहरों से होगा। वज़ारत सेहत के मुआवन सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में कोरोना वैक्सीन के लगाने का आगाज़ बाकायदा बड़े शहरों से कर दिया जाएगा। वैक्सीन लगाने की इब्तिदा सऊदी अरब के बड़े शहरों से की जाएगी। सऊदी टीवी अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर असीरी ने बताया कि शोबा तिब से मुंसलिक एहलकारों को वैक्सीन लगाने की खुसूसी तरबियत दी जाएगी। डॉक्टर असीरी का कहना था कि सऊदी अरब का शुमार दुनिया के उन 3 मुल्कों में होगा जहां कोरोना वैक्सीन लगाने का सबसे पहले आगाज़ किया गया। दूसरी जानब वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानब से कहा गया कि कोरोना वैक्सीन हुकूमत की जानब से मुफ्त फराहम की जा रही है। लोगों को चाहिए कि वो अपनी और अपनी फैमिली की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें। कोरोना वैक्सीन के हवाले से वज़ारत सेहत के ट्विटर पर कहा गया कि वैक्सीन की 2 खुराकें एक शख्स के लिए मखसूस हैं। पहली वैक्सीनेशन के 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। सऊदी अरेबियन एयरलाइन जहाज़ों में सहूलतों का इजाफा करे, शूरा का मुतालबा। सऊदी शुरा कौंसिल ने सऊदी अरेबियन एयरलाइन से कहा है कि फ़ज़ाई मुसाफरों के आराम के लिए फ़राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को मज़ीद बेहतर किया जाए। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक शुरा कौंसिल की जानब से कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी अरेबियन एयरलाइन से कहा गया कि जहाज़ों में मखसूस और माजूर अफराद के लिए खसूसी इंतज़ामात किए जाएँ ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। शुरा कौंसिल की जानब से सऊदी एयरलाइन से किए जाने वाले मुतालबे में मज़ीद कहा गया कि जहाज़ों में फ़राहम की जाने वाली सहूलतें आलमी मेयार की होनी चाहिए। ख़ासकर जहाज़ की सीटों और राह गुज़र को बेहतर किया जाए ताकि माजूर अफराद को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, जबकि जहाज़ के बैतुल खला में माजूर अफराद के लिए खसूसी बंदोबस्त किया जाए। वाज़ेह रहे शुरा कौंसिल का इजलास जो है मुनक़द हुआ, जिसमें रुकन शुरा की जानब से तजवीज़ पेश की गई थी कि सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन के मेयार को बेहतर बनाने की हदायत की जाए। शुरा में पेश की जाने वाली जवाज़ीज़ को दीगर अरकान ने भारी अक्सरियत से मंजूर किया, जिसके बाद एयरलाइन को मेयार को बेहतर बनाने के लिए हदायत जारी कर दी गई। मफरूर खादमाओं को रोज़गार फ्राहम करने वाली सऊदी खतून गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर घरेलू खादमाएँ फ्राहम करने के इल्ज़ाम में एक सऊदी खतून और उसकी गैर मुल्की साथी को गिरफ्तार कर लिया। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने रियाद पुलिस के हवाले से कहा कि गिरफ्तार होने वाली खवातीन लोगों के घरों से फरार होने वाली खादमाओं को अपने फ्लैट में पनाह देकर उन्हें फ़ी घंटा सैलरी के हिसाब से दूसरी जगह काम दिलाती। फर्जी अफरादी क़ुव्वत फ्राहम करने वाली सऊदी खातून और साथी श्रीलंकन खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों खवातीन मिलकर फर्जी इदारा कायम किए हुए थी जो गैर कानूनी तौर पर मफरूर खादमाओं को अपने फ्लैट में रखती और उन्हें दूसरे घरों में खादमा के तौर पर ज़्यादा सैलरी पर फ्राहम करती थी। फ्लैट से 8 गैर मुल्की खादमाओं को भी गिरफ्तार किया गया जो अपने कफीलों के घरों से फरार हो गई थी और उनके खिलाफ हरूब भी फाइल किया गया था। पाकिस्तान के लिए बैरून मुल्क मुलाजमतें हैं उसकी तादाद में तेज़ी से इजाफा। कोरोना वबा के बाद साल 2020 में मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 2 लाख तक ही महदूद रही, जो कि 2019 के मुकाबले में 4 लाख कम रही। ताहम कोरोना की पाबंदियों के खात्मे के बाद से पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क मुलाजमतों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 3 महीनों से बैरून मुल्क से 70,000 मुलाजमतों के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को इजाज़तनामे जारी किए गए, जबकि बराह रास्त नौकरियां हासिल करने वालों की तादाद उसके अलावा है। ब्यूरो हुकाम के मुताबिक इस वक्त बैरून मुल्क दस्तयाब मुलाजमतों की तादाद 1,14,300 है,
جن میں سے تقریباً 30,000 پر بھرتی کی جا چکی ہے، جبکہ 84,000 سے زیادہ ملازمتوں کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 1500 سے 2500 کے درمیان پاکستانی بیرون ملک ملازمت کے لیے خود کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں۔ سال 2019 میں پاکستان سے 6,25,203 پاکستانی بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے، تاہم 2020 میں یہ تعداد بمشکل 2 لاکھ رہی۔ محنت قوانین کی خلاف ورزیوں پر خواتین انسپیکٹرز کی کارروائیاں۔ وزارت افرادی قوت کی شعبہ خواتین کی تفتیشی ٹیموں نے ریاض ریجن میں گزشتہ 6 مہینوں کے دوران 4,000 کے قریب خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ بیشتر خلاف ورزیاں سعودیزیشن اور خواتین کی جگہ مردوں کو ملازمت فراہم کرنے سے متعلق تھیں۔ ویب نیوز سبق نے وزارت افرادی قوت کے ریجنل ڈائریکٹر برائے تفتیش کے حوالے سے کہا ہے کہ شعبہ خواتین کی انسپیکٹرز نے ریاض ریجن میں گزشتہ 6 مہینوں کے دوران 21,000 سے زیادہ تفتیشی دورے کیے ہیں۔ محکمہ کسٹم کی کارروائی، نشہ آور گولیوں کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ سعودی کسٹم نے بیرون ملک سے نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے نشہ آور گولیاں ترکی سے آنے والے سامان میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی تھیں۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق کسٹم اہلکاروں نے نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کے الزام میں 1 سعودی اور 2 شامی باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ ضبط کی جانے والی نشہ آور گولیاں 80 لاکھ سے زیادہ تھیں، جو سامان کی شپمنٹ میں چھپا کر سعودی عرب اسمگل کی جا رہی تھی۔ سعودی کسٹم اتھارٹی کے سیکرٹری برائے سیکیورٹی محمد النعیم کا کہنا تھا کہ کسٹم اہلکاروں نے سامان کے درمیان چھپائی گئی منشیات کی کھیپ کو تلاش کر لیا، جو چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی تھیلیوں میں بھر کر چھپائی گئی تھی۔ وادی ابھا کے لیے ترقیاتی منصوبہ مرتب۔ اسیر ریجن میں وادی ابھا کو سیاحتی مقام بنانے کے لیے جامع منصوبہ ترتیب دے دیا گیا۔ ریجن کے تفریحی مقامات کو جدید خطوط پر منظم کیا جائے گا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق میئر اسیر ڈاکٹر ولید الحمیدی نے ترقیاتی منصوبے کا جائزہ لیا اور اس بات کی یقین دہانی کی کہ منصوبے کو مقررہ معیار کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ میئر نے مزید کہا کہ گورنر اسیر ریجن بذات خود علاقے کے ترقیاتی کاموں میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں آج موسم ابرآلود رہے گا، جبکہ کہیں بارش اور تیز ہوائیں بھی چلنے کا امکان ہے۔ ویب نیوز عادل کے مطابق سعودی عرب کے علاقے الجوف، شمالی حدود، قصیم، ریاض، شرقیہ اور جنوب مغربی پہاڑی علاقوں میں بارش کا قوی امکان ہے، جبکہ تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جازان ریجن میں درجہ حرارت 32 ڈگری جبکہ طریف میں کم سے کم 5 ڈگری ہوگا۔ سعودی عربین ایئر لائن کی ایک اہم وضاحت، سعودی عربین ایئر لائن کے ذریعے شہد لے جانا منع ہے۔ سعودی ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا کہ مسافروں کو سامان میں شہد لے جانے کی اجازت نہیں۔ ویب نیوز اخبار 24 نے سعودی عربین ایئر لائن سے کیے گئے سوال کے حوالے سے کہا کہ ایک شخص نے ایئر لائن کے ٹویٹر پر شہد لے جانے پر پابندی کے حوالے سے سوال کیا۔ ایئر لائن کی جانب سے جواب میں کہا گیا کہ پالیسی کے مطابق مسافروں کے شہد لے جانے پر پابندی ہے، ہینڈ کیری یا کارگو دونوں صورت میں شہد نہیں لے جایا جا سکتا، تاہم اس کی وضاحت بیان نہیں کی گئی کہ پابندی کی کیا وجہ ہے۔ واضح رہے، انٹرنیشنل ایویشن پالیسی کے تحت مسافروں کو پاور بینک کارگو کے سامان میں لے جانے پر پابندی ہے۔ اب کچھ بات کریں گے سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹس اور اسپیشل فلائٹ سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اسپیشل فلائٹ سے متعلق انڈیا اور پاکستان کی پہلے بات کرتے ہیں۔ وندے بھارت مشن کے تحت آج کون سی فلائٹ وہ انڈیا کے لیے روانہ ہوگی، تو پہلی فلائٹ آپ کو بتاتے ہیں اس میں کون سی جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔